Good morning, Dabarkan. 6:30 tayo magre-release. Dito na tayo sa lokasyon. 6:28. Almost 1 minute. Ayun pa panahon, no? Yung dadaanan, no? Doon sa bundok na yun. Ayan, pa Maynila. Oh, 1 minute. 1 minute, pare, 1 minute. 6:30. Naka-ready na to? Hoy! Wala na to? Wala na ha, naka-ready na yan ha. Okay, okay. 20 seconds. DJ Yamping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6:30, sige, release. Eh, buksan mo na, pare. Wala tatama dyan. Ay, ibo, no? Yeah, bugaw! Tawi! Yung mga nagja-jogging dito, mga, ano... Yeah! Ay, ibon! Good luck, good luck! Ikot! Alvin Osma, Charlie Canteros. Wala na? Rolando Ertis Erispe Jr. Yo, isang grupo lang. Kaya, wag mo nang ano. Ayan ha. Ito, walang laman to. Kaya hindi bumukas ha. Clear, clear. Clear ha. Walang naiwan ha. Good luck. Stay ibon. Yun. Uwi kayo. Ganda na yung dadaanan nyo. Atin yun. Noki Gonzales Torres. Tawid kayo dyan. Dalawang grupo. Pero sumusunod yung isang grupo. Good luck, good luck. Bye-bye. Pauwi na dyan. Michael Laureno. Adjustable loop. Richard Diwa. Umabol yung isang grupo. Okay. 6:30 tayo nag-release ha. Abang-abang na. Good luck.